Praise be to His holy name. கர்த்தருடைய நாமத்தை ஸ்தோத்திரம். Psalm 15 verse 1. ගීතාවලිය 15 වෙනි ගීතිකාවේ පළවන පදය. 15ாம் சங்கீதம் முதலாம் வசனம். Lord, who shall abide in thy tabernacle? Who shall dwell in thy holy hill? ස්වාමිනී ඔබගේ මණ්ඩපයේ සිටින්නේ කවුද? ඔබගේ පිරිසිදු කන්දේ වසන්නේ කවුද? கர்த்தாவே யார் உம்முடைய கூடாரத்தில் தங்குவான்? யார் உம்முடைய பரிசுத்த பர்வதத்தில் வாசம் பண்ணுவான்? Who shall abide in thy tabernacle? Who shall dwell in thy holy hill? ස්වාමිනී ඔබගේ මණ්ඩපයේ සිටින්නේ කවුද? ඔබගේ පිරිසුදු කන්දේ වසන්නේ කවුද? கர்த்தாவே, யார் உம்முடைய கூடாரத்தில் தங்குவான்? யார் உம்முடைய பரிசுத்த பர்வதத்தில் வாசம் பண்ணுவான்? What is this holy hill? මෙම පිරිසිදු කන්ද යන්නේ අදහස් වන්නේ කුමක්ද? பரிசுத்த பர்வதம் என்றால் என்ன? In this world there is no holy hill or holy mountain. මේ මිහි තලය මත නම් පිරිසිදු කන්දක් සුද්ධ වූ කන්දක් නමින් කන්දක් නැත. இந்த பூமியிலே பரிசுத்த மலை, தூய்மையான மலை என்று ஒரு மலை இல்லை. All the mountains on this earth are full of rock and sand. මෙහි පිට පීඨා තිබෙන සියලු කඳුහෙල් සලකන්න එහි තිබෙන්නේ ගල් වැලි පමණයි. இந்த பூமியிலே இருக்கிறதான எல்லா மலைகளிலும் கற்களும் மண்ணும் தான் இருக்கிறது. This holy hill shows Zion. මේ පිරිසිදු කන්ද එසේනම් පෙන්눔 කරන්නේ සියොන් කන්දයි. இந்த பரிசுத்த பர்வதம் அது சீயோனை குறித்து பேசுகிறது. In Joel chapter 3 verse 17 we read, කියවන්න යෝෙල් 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 17 වෙනි පදයේ யோவேல் 3ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்தில், So shall ye know that I am the Lord your God dwelling in Zion, my holy mountain. Then shall Jerusalem be holy, and there shall no strangers pass through her anymore. මෙසේ ස්වාමින් වහන්සේ වන මාගේ ශුද්ධ කන්ද වන සියොන්හි වසන නුඹලාගේ දෙවියන් වහන්සේ බව නුඹලා දැනගන්නහුය. එකල යෙරුසලම ශුද්ධව තිබෙන්නේය. විදේශියෝ එහි මැදින් තවත් නොයන්නේය. என் பரிசுத்த பர்வதமாய சியோனிலே வாசமாயிருக்கிற நான் உங்கள் தேவனாய கர்த்தர் என்று அப்பொழுது அறிந்து கொள்வீர்கள். அப்பொழுது எருசலேம் பரிசுத்தமாயிருக்கும். அந்நியர் இனி அதை கடந்து போவதில்லை. the Lord dwelleth in Zion, that is the holy mountain. ස්වාමින් වහන්සේ සුද්ධ කන්දවන සියොන්ෙහි වාසනසේක. தேவன் பரிசுத்த பர்வதமாகிய சீயோனில் வாசமாயிருக்கிறார். And also in Psalm 2 verse 6 we read, Yet have I set my king upon my holy hill of Zion. ගීතාවලිය 2:6 තවදුරටත් අප කියවන්නේ මම සියොන් නම් මාගේ පිරිසිදු කන්ද මතුයෙහි මාගේ රජුරුවන් පිහිටුවිමි කියනසේක. 2ஆம் சங்கீதம் 6ஆம் வசனத்திலே, என்னுடைய பரிசுத்த பர்வதமாகிய சீயோனில் என்னுடைய ராஜாவை அபிஷேகம் பண்ணி வைத்தேன். So this holy hill is the dwelling place of God. මේ නිසා මෙම පිරිසිදු කන්ද වූ කලී දෙවි මහෞත්තමයන්ගේ වාස භූමියයි. இந்த பரிசுத்த பர்வதம் தேவன் வாசம் பண்ணுகிற பூமி. That is Zion. එය සියොනයි. அது சீயோன். And what is this tabernacle? මේ මණ්ඩපය අනු කුමක්ද? இந்த கூடாரம் என்ன? In Isaiah 33 verse 20 we read, යසායා 33 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 20 වෙනි පදයේ ஏசாயா 33:20, Look upon Zion, the city of our solemnities. Thine eyes shall see Jerusalem, acquired habitation, a tabernacle that shall not be taken down. Not one of the stakes thereof shall ever be removed. අපේ මංගල Neither shall any of the cords thereof be broken. අපේ මංගල නගරය වන සියොන් බලාපන්න. යෙරුසලම නිශ්චල වාසස්ථානයක්ව අහක්ව නොයන කූඩාරාමක්ව තිබෙනවා. නුඹේ ඇස් වලින් දකින්නවා ඇත. ඒකේ ඇන කවදාක්වත් උගලනු නොලබන්නේය. ඒකේ කිසි ලණුවක් කඩනු නොලබන්නේය. நம்முடைய பண்டிகையில் ஆசரிக்கப்படும் நகரமாய சியோனை நோக்கி பார். உன் கண்கள் எருசலேமை அமெரிக்கான தாபரமாகவும் பேர்க்கப்படாத கூடாரமாகவும் காணும். இனி அதன் முளைகள் என்றைக்கும் பிடுங்கப்படுவதும் இல்லை. அதன் கயிறுகளில் ஒன்றும் அறுந்து போவதும் இல்லை. So
This Jerusalem we can typify to New Jerusalem. මේ ජෙරුසලම නව යෙරුසලමට සංසන්දනය කළ හැකිය. இந்த எருசலேம் புதிய எருசலேமுக்கு நிழலாக இருக்கிறது. Tabernacle. මණ්ඩපය அது கூடாரம். That we can say New Jerusalem. I'm not speaking about the earthly Jerusalem. නව යෙරුසලමයි කීවිතදී මා අදහස් කරන්නේ භූමික යෙරුසලම නොවේ. இந்த பூமிக்குரிய எருசலேம் அல்ல, அது ஒரு புதிய எருசலேம். God dwelleth in the holy hill of Zion and also in Jerusalem, New Jerusalem. දෙවියන් වහන්සේ ඒ පිරිසිදු කන්දවන සියොනෙහිද නව යෙරුසලමද වාසය කරනසේක. தேவன் பரிசுத்த பர்வதமாகிய சியோனிலும் எருசலே புதிய எருசலேமிலும் வாசம் பண்ணுகிறார். Who can dwell in his holy hill and who can abide in his tabernacle? උන්වහන්සේගේ පිරිසිදු කන්දෙහි වාසය කළ හැක්කේත් උන්වහන්සේගේ මණ්ඩපයේ සිටි හැක්කේත් කවුරුන් හටද? கர்த்தருடைய பரிசுத்த பர்வதத்திலும் அவருடைய கூடாரத்திலும் வாசம் பண்ணக்கூடியவன் யார்? So here we see two experiences, dwelling experience and also abiding experience. මෙහි වාසය කරන අත්දැකීම සහ සිටීමේ අත්දැකීම ගැන අපට දැකිය හැකියි. இந்த இடத்தில் வாசம் பண்ணுகிற ஒரு அனுபவமும் தங்குகிற ஒரு அனுபவமும் இரண்டு அனுபவங்களை காண்கிறோம். Our God dwelleth in Zion. අපගේ දිව්‍යන් වහන්සේ සියොනෙහි වාසය කරනසේක. நமது தேவன் அவர் சியோனில் வாசம் பண்ணுகிறார். In Psalm 132, ගීතාවල 132 122ஆம் சங்கீதத்தில் 13 and 14 we read, For the Lord has chosen Zion, he has decided to be his habitation. This is my rest forever, here will I dwell, for I have desired it. මක්නිසාද ස්වාමින් වහන්සේ සියොන් තෝරා ගත්සේක සොකිය නිවාසය ලෙස ඊට ආශා වූසේක. මෙය සදාකාල මාගේ නිවාඩු ස්ථානයයි, මෙහි වසන්නෙමි. මක්නිසාද ඊට ආශා විමි යයි ගීතාවල 132 13 14 පාදවල සඳහන් වී තිබේ. 132ஆம் சங்கீதம் 13ஆம் 14ஆம் வசனங்களிலே கர்த்தர் சியோனை தெரிந்து கொண்டு அது தமக்கு வாசஸ்தலமாயிருக்கும்படி விரும்பினார். இது என்றைக்கும் நான் தங்குமிடம், இதை நான் விரும்பினபடியால் இங்கே வாசம் பண்ணுவேன். God not only dwelleth in Zion, he also dwelleth in Jerusalem. ස්වාමින් වහන්සේ සියොනෙහි වාසය කරන පමණක් නෙවෙයි යෙරුසලමේද වාසය කරනසේක. தேவன் சியோனில் மாத்திரமல்ல, அவர் எருசலேமிலும் வாசம் பண்ணுகிறார். In Psalm 135 verse 21 we read, Blessed be the Lord out of Zion, which dwelleth at Jerusalem, praise ye the Lord. ගීතාවල 35:21 අප කියවන්නේ යෙරුසලමේ වසන ස්වාමින් වහන්සේ සියොන්හි සිට ප්‍රශංසා ලබනසේක්වා. 135ஆம் சங்கீதம் 21ஆம் வசனத்தில் எருசலேமில் வாசம் பண்ணுகிற கர்த்தருக்கு சியோனில் இருந்து ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. Our God dwelleth in Zion. අපගේ දෙවියන් වහන්සේ සියොනෙහි වැඩ වාසය කරනසේක. நமது தேவன் சியோனில் வாசம் பண்ணுகிறார். He wants that we must also dwell with him in Zion. අප හැම දෙනාම එතුමන් සමග සියොනෙහි සිටිය යුතු යයි අපේක්ෂා කරනසේක. நாங்கள் எல்லோரும் அவரோடு கூட சியோனில் வாசம் பண்ண வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிறார். Father, the Lord is building up Zion. මේ නිසාම ස්වාමින් වහන්සේ සියොන් ගොඩනගනසේක. இதற்காக தேவன் சியோனை கட்டிக்கொண்டிருக்கிறார். In Psalm 102 verse 16, we read, When the Lord shall build up Zion, he shall appear in his glory. ගීතාවලිය 102:16 අප කියවන්නේ ස්වාමින් වහන්සේ සියොන ගොඩනැගූ කල්ලි සොකිය මහිමෙන් ප්‍රකාශ වනසේක යනුවෙනි. 102ஆம் சங்கீதம் 15ஆம் வசனத்திலே கர்த்தர் சியோனை கட்டி தமது மகிமையில் வெளிப்படுவார். Not only he is building up Zion, he is also building up Jerusalem. ස්වාමින් වහන්සේ ගොඩනගන්නේ සියොන පමණක් නොවේ යෙරුසලමත් ගොඩනගනසේක. கர்த்தர் சியோனை மாத்திரம் கட்டவில்லை, அவர் எருசலேமையும் கூட கட்டுகிறார். In Psalm 147, ගීතාවල 147 147ஆம் சங்கீதத்தில் verse 2 we read, දෙවෙනි පදය 2ஆம் வசனத்தில் The Lord doth build up Jerusalem. ස්වාමින් වහන්සේ යෙරුසලම ගොඩනගනසේක. கர்த்தர் எருசலேமை கட்டுகிறார். So the Lord is building up Zion and the Lord is also building up Jerusalem. ස්වාමින් වහන්සේ සියොන ගොඩනගනසේක. ඒ සමගින් යෙරුසලමත් ගොඩනගනසේක. தேவன் சியோனையும் கட்டுகிறார், எருசலேமையும் கட்டுகிறார். He desires that we must dwell with him in Zion
and also New Jerusalem. අප උන්වහන්සේ සමග යෙරුසලමෙහිද සියොනෙහිද වාසය කළ යුතුයයි හුදෙක්ම අපගෙන් බලාපොරොත්තු වනසේක. நாம் சியோனிலும் புதிய எருசலேமிலும் அவரோடு கூட வாசம் பண்ண வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். And Zion is a perfection of beauty. සියොන නම් අලංකාරයේ පූර්ණත්වයයි. சியோன் அது பூரண வடிவுள்ள சியோன். Psalm 50 verse 2 we read, out of Zion the perfection of beauty God has shined. ගීතාවලිය 52 සඳහන් වී ඇත්තේ අලංකාරයේ පූර්ණත්වය වන සියොනේ සිට උන්වහන්සේ බැබලූසේක යනුවෙනි. 50ஆம் சங்கீதம் 2ஆம் வசனத்தில் பூரண வடிவுள்ள சியோனிலிருந்து தேவன் பிரகாசிக்கிறார். And not only God is shining out of Zion, he is also shining out of Jerusalem. ස්වාමීන් වහන්සේ සියොනේ සිට බබලනා පමණක් නොවේයි යෙරුසලම ඔස්සේද බැබලෙනසේක. தேவன் சியோனில் மாத்திரம் பிரகாசிப்பதல்ல, எருசலேமிலும் பிரகாசிக்கிறார். Jerusalem is also perfection of beauty. යෙරුසලමත් අලංකාරයේ පූර්ණත්වයයි. எருசலேமும் பூரண வடிவுள்ளதாய் இருக்கிறது. And regarding Zion we read in Psalm 48 verse 2, ගීතාවලි 48 2 අප කියවන්නේ 48ஆம் சங்கீதம் 2ஆம் வசனத்தில் yes, Beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion. joy of the whole earth is Mount Zion. මුළු පොළවට ප්‍රියකරුය සියොන. சியோன் அது சர்வ பூமியின் மகிழ்ச்சியாய் இருக்கிறது. And Jerusalem is also joy of the whole earth. යෙරුසලමත් මුළු පොළවටම ප්‍රියකරුය. எருசலேமும் கூட சர்வ பூமியின் மகிழ்ச்சியாய் இருக்கிறது. Where do we read that? Please read Lamentation chapter 2 verse 15. විලාපගී 2:15 කියවන්න. புலம்பல் 2ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தில் All that pass by clap their hands at thee, they hiss and wag their heads at the daughter of Jerusalem, saying, Is this the city that men call the perfection of beauty, the joy of the whole earth? මගයන සියල්ලෝ නුඹට විරුද්ධව අත්පුඩි ගසති. ඔහු පරිහාස කොට යෙරුසලමේ දුවට විරුද්ධව තමන්ගේ හිස් වනමින් පරම අලංකාරකමය මුළු පොළවට ප්‍රීති හේතුවයයි කී නුවර මේකදයි කියති. வழிபோக்கர் யாவரும் உன் பேரில் கை கொட்டுகிறார்கள். எருசலேம் குமாரத்தின் பேரில் ஈசட் போட்டு தங்கள் தலைகளை துலுக்கி பூரண வடிவும் சர்வ பூமியின் மகிழ்ச்சியுமான நகரம் இதுதானா என்கிறார்கள். Jerusalem is also perfection of beauty and joy of the whole earth. යෙරුසලමද පරම අලංකාරකමය මුළු පොළොවට ප්‍රීති හේතුවයයි සඳහන් වී තිබෙනවා. எருசலேமும் கூட பூரண வடிவும் சர்வ பூமியின் மகிழ்ச்சியுமான நகரமாய் இருக்கிறது. So in all these verses we see some similarities among about Zion and Jerusalem. මේ පද කියවා බලද්දී සියොන සහ යෙරුසලම අතර තිබෙන විවිධ සමානත්වයන් අපට හමු වේ. இந்த வசனங்களை நாம் படிக்கிற பொழுது சியோனிலும் எருசலேமிலும் சில சமமான தன்மைகள் செல்லுகிறதை காண்கிறோம். Zion and New Jerusalem, that is the dwelling place of the bride of Christ. සියොන සහ යෙරුසලම එකට ගත් කල ඒ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මනාලිය වාසය කරන ස්ථානයයි. இந்த சியோனும் எருசலேமும் கிறிஸ்துவின் மணவாட்டி வாசம் பண்ணுகிற வாசஸ்தலம். The Lord has brought you and me to this convention that we should dwell with him in Zion and New Jerusalem. උන්වහන්සේ සමග සදාකාලේ සියොනේද යෙරුසලමද වාසය කිරීමේ වාසනාව උදා කර ගැනීම සඳහා මා ඔබද උන්වහන්සේ මේ රැස්වීම මාලාවට කැඳවාගෙන විත් ඇත. தேவனோடு கூட நாம் நித்தியத்திலே சியோனிலும் எருசலேமிலும் வாசம் செய்யும்படிக்கான அந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியே இந்த கன்வென்ஷனுக்கு தேவன் நம்மை கொண்டு வந்திருக்கிறார். Yes, as we heard also the other day, the Lord is preparing Zion and Jerusalem for us. පෙර දින සූපාරදී සියොන සහ යෙරුසලම ස්වාමින් වහන්සේ විසින් අප උදෙසා සූදානම් කරනු ලබයි. முன்னே நீங்கள் கேட்டதைப் போல சியோனும் எருசலேமையும் தேவன் நமக்காக ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். As we read in John chapter 14 verses 2 and 3. යෝහන් 14 වෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවන සහ තුන්වන පද කියවා බලද්දී யோவான் 14ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் 3ஆம் வசனங்களிலே இதை படிக்கிறோம். In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again
and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. මාගේ පියාණන් වහන්සේගේ ගෘහේ බොහෝ වාසස්ථාන ඇත්තේය. එසේ නොවූයේ නම් මා විසින් නුඹලාට කියනවා ඇත. මක් නිසාද නුඹලාට ස්ථානයක් පිළිල කරන පිණිස යමි. என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தங்கள் உண்டு. அப்படி இல்லாதிருந்தால் நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருப்பேன், ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன். நான் போய் உங்களுக்காக ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணின பின்பு நான் இருக்கிற இடத்திலே நீங்களும் இருக்கும்படி நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்துக் கொள்ளுவேன். That one place is Zion and New Jerusalem. මම ගොස් නුඹලාට ස්ථානය පිළ කරම් නම් මා සිටින තැන නුඹලා සිටින මම නැවත ඇවිත් මා ළඟට ගන්නෙමි. ඒ එක් ස්ථානය නම් සියොනසා යෙරුසලම. இந்த ஒரு இடம் அது சீயோனும் எருசலேமுமா இருக்கிறது. God desires that we must all dwell in Zion and New Jerusalem in the eternity. සදා කාලයේදී එතුමන් සමග අප නව යෙරුසලමද සියොනෙහිද වාසය කළ යුතුයි යන්න දෙවියන් වහන්සේගේ අභිලාෂයයි. தேவனுடைய வாஞ்சை நாம் யாவருமே நித்தியத்திலே அவரோடு கூட சியோனிலும் புதிய எருசலேமிலும் வாசம் பண்ண வேண்டும் என்பதே. If as a bride of Christ, if you want to dwell in Zion and Jerusalem, here we must become the dwelling place of God. සදා කාලේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මනාලිය විලසින් යෙරුසලමේ සහ සියොනෙහි දෙවියන් වහන්සේ සමග වාසය කිරීමේ වාසනාව උදා කර ගැනීම සඳහා නම් මිහි පිට ජීවත් වන කාලය තුලදී දෙවියන් වහන්සේගේ වාසස්ථානයේ බවට අප හැමදෙනාම පරිවර්තනය වීම වැදගත් කරුණකි. கிறிஸ்துவின் மணவாட்டியாய் நாம் நித்தியத்திலே அவருடைய வாசஸ்தலத்திலே சியோனாய் எருசலேமாய் வாசம் பண்ண வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த பூமியில் நாம் இருக்கும் பொழுதுதானே நம்மை வாசஸ்தலங்களாய் கட்டி எழுப்ப வேண்டும். How can we become the dwelling place of God on this earth? මේ මිහි තලය මතදී දෙවියන් වහන්සේගේ වාසස්ථානයේ වශයෙන් අප හැමදෙනා පරිවර්තනය විය හැක්කේ කෙසේද? இந்த பூமியிலே நாங்கள் எவ்வண்ணமாய் கர்த்தருடைய வாசஸ்தலமாய் மாற முடியும்? Or in whom God will dwell? දෙවියන් වහන්සේ සම්පූර්ණයෙන් වාසය කරන වාසස්ථානයේ විලසින්. அப்படி இல்லை என்றால் யாரிடத்திலே எங்கே தேவன் வாசம் பண்ணுவார்? In Isaiah 57 verse 15, the Lord says, යසය 57 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ස්වාමින් වහන්සේ පවසනුයේ ஏசாயா 57 அதிகாரம் 15 வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். "For thus saith the high and the lofty one that inhabited the eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place with him also, that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite one." දෙවියන් වහන්සේට වාසය කළ හැක්කේ කවුරුන් සමගද යන්න පිළිබඳව පැහැදිලි කරමින් යසය 57 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 වෙනි පදේ කියා තිබෙන්නේ මක්නිසාද උසස් වූ උත්කෘෂ්ඨ වූ සදාකාලේ වසන්නා වූ ශුද්ධ යන නාමය ඇති තැනන් වහන්සේ මෙසේ කියනසේක මම උසස් වූ ශුද්ධ වූ ස්ථානෙහිද යටහතුන්ගේ ආත්මය ප්‍රාණවත් කරන්ටත් පොඩි වී සිටින්නන්ගේ සිත ප්‍රාණවත් කරන්ටත් තැළුණා වූ යටහත් ආත්මයක් ඇත්තා සමග වාසය කරමි. நித்திய வாசையும் பரிசுத்தர் என்கிற நாமம் உள்ளவருமாகிய மகத்துவமும் உன்னதமானவர் சொல்லுகிறார், உன்னதத்திலும் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலும் வாசம் பண்ணுகிற நான் பணிந்தவர்களின் ஆவியை உயிர்ப்பிக்கிறதற்கும் நொறுங்குண்டவர்களின் இருதயத்தை உயிர்ப்பிக்கிறதற்கும் நொறுங்குண்டு பணிந்த ஆவி உள்ளவரிடத்திலும் வாசம் பண்ணுகிறேன். So here we read, in whom God will dwell. මෙහිදී අපට කියවිය හැකේ දෙවියන් වහන්සේ වාසය කිරීමට තෝරාගන්නේ කෙබඳු පුද්ගලයන් යන්න ගැන. இந்த இடத்தில் யாரிடத்தில் தேவன் வாசம் பண்ணுகிறார் என்று வாசிக்கிறோம். If you want the Lord to dwell in us, you must have a contrite heart or heart of repentance. අප තුල දෙවියන් වහන්සේ වාසය කළ යුතුයයි අපි පෙරුම් පුරන්නෙමු නම් අපට තිබිය යුත්තේ මෙබඳු සිතකි. එනම් කැඩුණු බිඳුණු සිතකි, පසුතැවිලි වන සිතකි. நமக்குள்ளே தேவன் வாசம் பண்ண வேண்டும் என்று நாம் வாஞ்சிப்போமாக இருந்தால் ஒரு நொறுங்குண்ட இருதயம் அல்லது மனம் திரும்புகிற ஒரு இருதயம் நமக்கு தேவையாய் இருக்கிறது. He wants to dwell in a humble spirit. යටහත් ආත්මයක් ඇත්තවුන් සමග වාසය කිරීම එතුමන්ගේ ආශාවයි. பணிந்த ஆவிகளிடத்தில் அவர் வாசம் பண்ண வாஞ்சியாய் இருக்கிறார். So, if one wants that God should dwell in them, then he must have a contrite heart or broken heart and repent for all his sins. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සමග වාසය කළ යුතුයයි ඔබ ආශාවන්නේ නම් අත්‍යවශ්‍ය දේ වන්නේ කැඩුණු බිඳුණු සිතකි,
තැලුණු ආත්මයකි යටහත් සිතකි පසුතැවිලි වන සිතකි. உனக்குள்ளே தேவன் வாசம் பண்ண வேண்டுமென்று நீ வாஞ்சிப்பாயாக இருந்தால் ஒரு நொறுங்குண்டதும் நறுங்குண்டதும் ஒரு மனம் திரும்புகிற இருதயமும் உனக்கு தேவையாயிருக்கிறது. That person must repent for his sins and confess his sins and forsake his sins. Then God will come and dwell in him. එකී පුද්ගලයා තමාගේ පාප ගැන පසුතැවිලි විය යුතුව තිබෙනවා පමණක් නොව පාපෝච්චාරණය කළ යුතුයි පසුතැවිලි වී කමා වෙලා සිටිය යුතුයි. එසේනම් දෙවියන් වහන්සේ ඔහු තුල වැඩ සිටිනු ඇත. ஒருவருக்குள்ளே தேவன் வந்து வாசம் பண்ண வேண்டுமாக இருந்தால் அவர் தன் பாவத்தை அறிக்கையிட வேண்டும், அதை உணர வேண்டும், அதை விட்டு போட வேண்டும். This experience we receive in salvation. මෙම අත්දැකීමට අපි හිමිකම් කියනුවේ ගැලවීමේදීය. இந்த அனுபவத்தை நாம் ரட்சிப்பிலே பெற்றுக்கொள்ளுகிறோம். Even after salvation, we should not harden our heart, must continue to have the heart of repentance. Then only the Lord will also continue to dwell in us. ගැලවීම ලද පසු අපගේ සිත් දැඩි කර ගැනීමෙන් වැළකී නොකඩවාම මේ පසුතැවිලි වන කැඩුණු බිඳුණු සිත රැකගත යුතුයි. එවිට පමණයි දෙවියන් වහන්සේ අප සමග නිරතුරු වාසය කරනුයේ. நாம் இந்த ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொண்டதற்கு பிற்பாடு நாம் தொடர்ந்தும் நம்முடைய மனம் திரும்புகிற இருதயத்தை காத்து கொள்ள வேண்டும். அப்பொழுதே தேவன் நமக்குள் வாசம் பண்ணுகிறவராய் இருப்பார். And we also read in Psalm 140 verse 13. ගීතාවලිය 140:13 අප කියවන්නේ 140 சங்கீதம் 13 வசனத்தை படிக்கிற பொழுது In the last portion of the verse we read, the upright shall dwell in thy presence. අවංකය ඔබ ඉදිරියේ වාසය කරන්නෝය. அதனுடைய கடைசி பகுதி செம்மையானவர்கள் உமது சமூகத்தில் வாசம் பண்ணுவார்கள். We must keep the upright heart. ඒ අවංක සිත රැකගත යුතුය. ஒரு செம்மையான இருதயத்தை நாம் காத்துக்கொள்ள வேண்டும். We must always confess our sins and cleanse ourselves. සෑම විටම පාපෝච්චාරණය කරමින් අප පිරිසිදු කරගත යුතුයි. நம்மை எப்பொழுதும் அறிக்கை செய்து நம்முடைய ஜீவியத்தை சுத்திகரித்துக் கொள்ளுவளாய் இருக்க வேண்டும். We should not hide our sins. කවදාවත් පව් සංගවන්න එපා. நமது பாவங்களை ஒருபோதும் மறைக்கவே கூடாது. Even after salvation, when we do some errors or sins, immediately we must repent and confess and cleanse ourselves. ගැලවීම ලද පසු වරදක් සිදු වුවොත් පාපයක් කළහොත් වහාම පසුතැවිලි වී පව් කියා සිට නිවැරදි කරගත යුතුයි. நாம் ரட்சிக்கப்பட்டதற்கு பிற்பாடு ஏதோ ஒரு பிழை தவறு பாவத்தை செய்திருப்போமாக இருந்தால் உடனடியாகத்தானே மனம் திரும்பி அதை அறிக்கை செய்து நாம் சுத்திகரிப்பை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். We should not have any secret sins and we should not cover our sins. රහසිගත පාප තබා ගැනීමෙන් ඒවා සංගවා ගැනීමෙන් වැළකී සිටිය යුතුයි. நமக்குள்ளே எந்த விதமான இரகசிய பாவங்களோ அல்லது பாவங்களை மறைத்து வைக்கிற தன்மைகளோ இருக்கவே கூடாது. In Psalm 19 verses 12 and 13 we read, who can understand his errors? Cleanse thou me from secret faults. Keep back thy servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then I shall be upright. ගීතාවලිය 19:12-13 පදවල සඳහන් වී ඇත්තේ සොකිය වැරදි දැනගත හැක්කේ කාටද නොදන්නා වරදවලින් මා නිදොස් කළ මැනව එඩිතර පව් කිරීමෙන් ඔබගේ මෙහෙකරුවා වැළැක්වුව මැනව ඒවා මා කෙරෙහි අධිපතිකම් නොකෙරේවා එවිට මම නිර්දෝෂ වන්නෙමි. 19ஆம் சங்கீதம் 12-13 வசனங்களிலே தன் பிழைகளை உணர்கிறவன் யார்? மறைவான குற்றங்களுக்கு என்னை நீங்களாக்கும், துணிகரமான பாவங்களுக்கு உமது அடியேனை விலக்கை காரும், அவைகள் என்னை ஆண்டு கொள்ள ஒட்டாதிரும், அப்பொழுது நான் உத்தமனாகி பெரும் பாதகத்துக்கு நீங்களாய் இருப்பேன். Yes, those who want to dwell in his presence means that is New Jerusalem and Zion. දේව අභිමුඛයේ වාසය කිරීමට කැමැත්තක් දක්වන නොයසේනම් යෙරුසලමේ සහ සියෝන නැමැති දේව අභිමුඛයේ වාසය කිරීමට කැමැත්ත දක්වන්නේ නම් தேவனுடைய சமூகத்திலே அதாவது சியோனிலும் எருசலேமிலும் வாசம் பண்ண வாஞ்சிக்கிறவர்கள் They must be upright. They should not cover any sins. ඒ බඳු අයවලුන් අවංක විය යුතුයි. තමුන්ගේ පව් සංගවා සිටීමෙන් වැළකී සිටිය යුතුයි. அவர்கள் உத்தமர்களாய் இருக்க வேண்டும். தங்கள் பாவங்களை மறைக்கவே கூடாது. New Jerusalem is a city of light. It is a transparent city. නව යෙරුසලම වූ කලී
ආලෝකයෙන් පිරුණු නගරයකි. එය විනිවිද පෙනෙන ස්ථානයකි. புதிய எருசலேம் அது ஒளிமயமான ஒரு பட்டணம். அது ஊடுருவி பார்க்கக்கூடியது. So those who want to go to New Jerusalem and Zion, they must have a transparent heart or upright heart. නවරුසම සහ සියොන කලා පියමන් කරන හැම දෙනාටම තිබියුත්තේ මෙවැනි සිතකි. එනම් විනිවිද පෙනෙන සිතකි. ஒரு புதிய எருசலேமுக்கும் சியோனுக்கும் சில வாஞ்சைகளுடைய இருதயமானது உத்தமனான ஒரு இருதயமாய், அதாவது ஊடுருவி யாவற்றையும் தெளிவாய் காணக்கூடிய ஒரு இருதயமாய் இருக்க வேண்டும். So by keeping the uprightness, we can say God will come and dwell in us. ඒ අවංකකම රැක ගැනීමෙන් අපට එක දෙයක් ගැන සහතික වෙන්න පුළුවන්. එනම් දෙවියන් වහන්සේ අප සමග වාසය කරනු ඇත යන්න. அந்த உத்தமத்தை நாம் பாதுகாத்துக் கொள்ளுகிறதினூடாக தேவன் நமக்குள்ளே வாசம் செய்கிறார் என்ற தைரியமுடையவர்களாய் இருக்க முடியும். God can dwell in us and we can dwell in Him. දෙවියන් වහන්සේට අප සමගද අපට දෙවියන් වහන්සේ සමගද වාසය කිරීමේ වාසනාව උදාවනුනේ කාන්තයි. தேவன் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுவார், நாம் அவருக்குள்ளே வாசம் பண்ணுவோம். And 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 17 we read, පළවෙනි කොරින්ති முதலாம் கொரிந்தியர் 3ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் 17ஆம் வசனங்களிலே තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ 16 සහ 17 වන පදවල we are the dwelling place of God and the Spirit of God dwelleth in us. අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වාසස්ථානයයි දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ අප තුල වාසය කරනසේක. நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்கள், தேவனுடைய ஆவியானவர் உங்களில் வாசமாய் இருக்கிறார். So when we receive the Holy Spirit, we become the dwelling place of God. මේ නිසා අප ශුද්ධාත්ම බෞද්ධීසමේ ලබද්දී අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වාසස්ථානයෙන් බවට පරිවර්තනය වන්නෙමු. ஆகவே பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்கிற பொழுது நாம் அவருடைய வாசஸ்தலமாய் மாறுகிறோம். Our body becomes a temple of God, then we must keep this body holy. ශරීරය දෙවියන් වහන්සේ සතු මාලිගාව බවට පත්වන අතර මෙම මාලිගය පරිශුද්ධව රැක ගැනීම අප සතු යුතුයකමයි. நாம் கர்த்தருடைய ஆலயமாய், நம் சரீரம் கர்த்தருடைய ஆலயமாய் மாறுகிற பொழுது இந்த சரீரத்தை பரிசுத்தமாய் காத்துக்கொள்ள வேண்டும். We should not defile this body. මෙම ශරීරය කිසිසේත් දූෂිත එකක් බවට පත් නොකළ යුතුය. இந்த சரீரத்தை நாம் தீட்டுப்படுத்தவே கூடாது. Holy Spirit dwelleth in our body. අපගේ ශරීරය තුල සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ වැඩ වාසය කරන බැවින් ஏனென்றால் நமது சரீரத்திற்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியானவர் வாசம் பண்ணுகிறார். And this body is going to be caught up at the coming of the Lord. මෙම ශරීරය අන්වෙසක් වී ස්වාමින් වහන්සේගේ ඊමේදී ඔසවා ගනු ලැබීමට නියමිතයි. இந்த சரீரமானது அவருடைய ரகசிய வருகையிலே மறுரூபமடைந்து செல்ல போகிறது. And if the Spirit of God dwelleth in us, He will not keep quiet. දේවාත්මයන්න් අප තුල වාසය කරන්නේ නම් නිශ්චලව නොසිටිනු ඇත. நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிற தேவ ஆவியானவர் அவர் ஒருபோதும் மௌனமாயிரார். In Romans chapter 8 verse 11 we read, He will quicken our mortal bodies. රෝම 8:11 සඳහන් වී ඇත්තේ අපගේ මරණීය ශරීරය උන්වහන්සේ විසින් ජීවත් කරවනු ලබන බවයි. ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்திலே நம்முடைய சாவுக்கேதுவான சரீரங்களை அவர் உயிர்ப்பிக்கிறார் என்று வாசிக்கிறோம். In the Spirit of Him that raised Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. යේසුස් වහන්සේ මලවුන්ගෙන් නැගිට උතනන් වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ නුඹලා තුල වාසය කරනසේක් නම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මලවුන්ගෙන් නැගිට උතනන් වහන්සේ නුඹලා තුල වසන තමන්ගේ ආත්මයන් වහන්සේ කාරණ කොටගෙන නුඹලාගේ මරණීය ශරීරයන්ද ජීවත් කරනසේක. இயேசுவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருந்தால் கிறிஸ்துவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினவர் உங்களில் வாசமாயிருக்கிற தம்முடைய ஆவியினாலே சாவுக்கேதுவான உங்கள் சரீரங்களை உயிர்ப்பிப்பார். So the Holy Spirit is quickening our bodies and we are healed from sickness and weakness. අපගේ මරණීය ශරීරය සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ විසින් පුබුදුන් ලබන අතර අපගේ රෝගවලින් පවා උන්වහන්සේ සුව කරනවා. ஆவியானவர் நம்முடைய சரீரங்களை உயிர்ப்பிக்கிறது மாத்திரமல்ல, நம்முடைய ரோகங்களையும் பலவீனங்களையும் கூட அவர் சுகமாக்குறவராயிருக்கிறார். Those who want to go to New Jerusalem and Zion, they must experience divine healing in their body. නාවරුසම සහ සියොන කරා එල්බ ගැනීමට පෙරම් පුරන හැම දෙනාම තමුන්ගේ ශරීරයේ
දිව්‍ය සුවය අත්දැකීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. புதிய எருசலேமுக்கும் சியோனுக்கும் வாசம் செய்யும்படி போகும்படி வாஞ்சிக்கிறவர்கள் தங்கள் சரீரத்திலே இந்த தெய்வீக சுகத்தின் அனுபவத்தை அவர்கள் அனுபவிக்க வேண்டும். Praise be to His holy name. දෙනවා සුදෝනාමයට ස්තුතියි. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Anointing is able to heal our sicknesses. ආලය පෙට පුළුවන අපගේ ශරීරයේ සියලු රෝග සුව කරනට. அபிஷேகத்தினால் நமது எல்லா நோய்களையும் குணமாக்க முடியும். I heard the testimonies of many servants of God and believers, how when they gave room for the anointing, they were completely delivered from all their sickness and weakness. දේවදාස දාසීන්ගේ මෙන්ම ඇදිලිවතුන් බොහෝ දෙනෙකුගේ සාක්ෂි මා දෙසවනින් අසා තිබෙනවා දැනගෙන තිබෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ මාරාන්තික රෝග සුව කරමින් දිව්‍ය සුවය අත්දැකීම දීම පිළිබඳව. எத்தனையோ தேவனுடைய ஊழியக்கார சகோதர சகோதரிகளிடத்திலிருந்தும் விசுவாசிகளிடத்திலிருந்தும் நான் கேள்விப்பட்ட சாட்சியானது, எப்பொழுதெல்லாம் அபிஷேகத்திற்கு அவர்களை முற்றுமாய் ஒப்புக் கொடுக்கிறார்களோ அந்த அபிஷேகம் அவருடைய நோய்களை குணமாக்கி இருக்கிறது என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள். ආලය පිළිඩ දුන් හැම අවස්ථාවකදීම. So Holy Spirit is the quickening power. මේ නිසා ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අප ජීවත් කරවන පුබුදුවන ආත්මයයි. ஆகவே இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியாய் இருக்கிறார். When you are healed by the power of the Holy Spirit, we can know that God dwelleth in us. ශුද්ධාත්ම බලය මගින් අපගේ රෝග සුව කරන ලබන විටදී දෙවියන් වහන්සේ අප තුළ වාසය කරන බවට එය නිශ්චිත සහතිකයකි. பரிசுத்தாவின் வல்லமையினூடாக நம்முடைய நோய்கள் குணமாகிற பொழுது தேவன் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறார் என்பது உறுதியாகிறது. And we must also dwell in the house of the Lord. මේ සමගම ස්වාමින් වහන්සේගේ ගෘහයේ වාසය කිරීමට අමතක නොකළ යුතුයි. அதோடு கூட நாம் கர்த்தருடைய வீட்டிலே வாசம் பண்ணுகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். The psalmist says in Psalm 27 verse 4, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. ගීතාවලිය 27:4 සඳහන් වී ඇත්තේ ස්වාමින්ගෙන් එක දෙයක් ඉල්ලීමි. ඒක සොයන්නෙමි. එනම් ස්වාමින්ගේ අලංකාරය දකින පිණිසත් උන්වහන්සේගේ මාලිගාවේදී භාවනා කරන පිණිසත් මාගේ ජීවිතයේ සියලු දවස්වලදී ස්වාමින්ගේ ගෘහෙහි වාසය කිරීමයි. 27ஆம் சங்கீதம் 4ஆம் வசனத்தில் கர்த்தரிடத்தில் ஒன்றை நான் கேட்டேன், அதையே நாடுவேன். நான் கர்த்தருடைய மகிமையை பார்க்கும்படியாகவும் அவருடைய ஆலயத்தில் ஆராய்ச்சி செய்யும்படியாகவும் நான் என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் தங்கி இருப்பதையே நாடுவேன். Here the house of the Lord shows the church or the fellowship of saints. මෙහි ස්වාමින්ගේ ගෘහය යනු සභාව නොවත් සුද්ධවන්තයන්ගේ සහභාගීත්වයයි. இந்த இடத்தில் கர்த்தருடைய ஆலயம் என்று சொல்லுவது சபை அல்ல, பரிசுத்தவான்களின் ஐக்கியமாய் இருக்கிறது. When a person receives the Holy Spirit individually, he becomes the house of the Lord or the temple of the Lord, and all should become one house, that is the church. යම් කිසි කෙනෙක් ශුද්ධාත්ම බෞතිස්මය ලබද්දී පෞද්ගලිකව ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව බවට පත්වනවා පමණක් නොවේ, ඒ සමගම අප හැමදෙනාම ඒක රාශී වී දේව සභාව වශයෙන් උන්වහන්සේගේ ගෘහය වශයෙන් ගොඩනැගෙන්නෙමු. நாம் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொள்கிற பொழுது தேவனுடைய ஆலயமாய் மாறி பிற்பாடு யாவரும் ஒன்றாய் அவருடைய வீடாய் கட்டி எழுப்பப்படுகிறோம். The psalmist also says in Psalm 23, I will dwell in the house of the Lord forever and ever. ගීතාවලිය 23 ගීතිකාකාරය පවසන්නේ මාගේ ජීවිතයේ සියලු දවස්වල උන්වහන්සේගේ ගෘහේ සදාකාල්ම වාසය කරන්නේ මී යනුවෙන්. 23ஆம் சங்கீதத்திலே சங்கீதக்காரன் நான் கர்த்தருடைய வீட்டில் நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன் என்று கூறுகிறார். If you want to dwell in the house of the Lord, that is New Jerusalem and Zion in eternity, here we must dwell in the house of the Lord, that is His church or fellowship of saints. සදාකාලේ උන්වහන්සේගේ ගෘහය වන නවරසම සහ සියොනේ වාසය කිරීමේ වාසනාව උදා කර ගැනීමට නම් මිහි තලය මත ජීවත් වන කාලය තුලදී දෙවියන් වහන්සේගේ ගෘහය වන ඒ සභාවේ සහභාගීත්වයේ රැඳී සිටීමට අප වග බලා ගත යුතු වේ. நித்தியத்திலே கர்த்தருடைய வாசஸ்தலத்திலே அவரோடு கூட சேர்ந்து நாம் வாசம் பண்ண வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த பூமியிலே கர்த்தருடைய வாசஸ்தலமாகிய சபை அந்த ஐக்கியத்திற்குள் நாம் வாசம் பண்ண வேண்டும், பரிசுத்தவான்களின் ஐக்கியத்திற்குள். Ephesians chapter 2 verse 22 also we read, in whom you are also builded together for an habitation of God through the Spirit. මේ නිසාම එපිස දෙවන පරිච්ඡේදයේ 22 වෙනි පදේ අප කියවන්නේ ස්වාමින් වහන්සේගේ ගෘහයක් වශයෙන්
ආත්මයන් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන අප සියලු දෙනාම එකට ගොඩනගනු ලබන්නෙමු. எபேசியர் 2 அதிகாரம் 22 வசனத்தில் அவர் மேல் நீங்களும் ஆவியினாலே தேவனுடைய வாசஸ்தலமாய் கூட்டி கட்டப்பட்டு வருகிறீர்கள். Jesus Christ is the cornerstone, and apostles and prophets, they are the foundation upon which we are built up as a building, that is the church. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේම කොනේ ප්‍රධාන ගලවනසේක ප්‍රේරිතයන් සහ ප්‍රපේතුරුම් අත්තිවාරම් වන අතර අප හැමදෙනාම ඒ මත ගොඩනගනු ලබන ස්වාමින් වහන්සේගේ ගොඩනැගිල්ලයි. இயேசு கிறிஸ்து தாமே மூலைக்கல்லாய் இருக்கிறாய். அப்போஸ்தல தீர்க்கதரிசிகள் அஸ்திபார கற்களாய் இருக்கிறார்கள். அதன் மேல் ஜீவனுள்ள கற்களாய் மாளிகையாய் நாம் சபையாய் கட்டி எழுப்பப்படுகிறோம். So when we dwell in the house of the Lord, that is the fellowship of saints here on this earth, then we can dwell in Zion and Jerusalem in the eternity. මේ පිට ජීවත් වන කාලය තුලදී සුද්ධවන්තයන්ගේ සහභාගීකමේ සභාවෙහි අප රැඳී සිටියොත් උන්වහන්සේගේ ගෘහ වශයෙන් ගොඩනගනු ලැබුවොත් සදා කාලයේදී උන්වහන්සේගේ ගෘහ වන යෙරුසලම සහ සියොනෙහි වාසය කිරීමේ වාග්ය උදා කර ගැනීමට හැකි වනු ඒකාන්තයි. இந்த பூமியிலே நாங்கள் பரிசுத்தவான்களுடைய ஐக்கியத்திலே இருந்து சபையாய் கட்டி எழுப்பப்படுகிற பொழுது நித்தியத்திலே அவருடைய சபை வாசஸ்தலத்திலே நம்மால் வாசம் பண்ணக்கூடியதாய் இருக்கும். Not only we must be found in the fellowship of saints, we must also live the life of separation. සුද්ධවන්තයන්ගේ සහභාගීකම තුළ පමණක් නොවේයි වෙන් වුණා වූ ජීවිතයක් ගත කිරීමටත් වගබලා ගත යුතුයි. பரிசுத்தவான்களின் ஐக்கியத்தில் இருப்பது மாத்திரமல்ல, ஒரு வேறு பிறந்த ஜீவியத்தையும் நாம் கட்டியெழுப்பதற்கு பார்த்து கொள்ள வேண்டும். Then only God can dwell in us. එවිට පමණයි අප තුළ වාසය කිරීමට දෙවිඳුන්ට හැකිවන්නේ. அப்பொழுது மாத்திரமே தேவனால் நமக்குள் வாசம் பண்ணக்கூடியதாய் இருக்கும். In 2 Corinthians chapter 6 verses 14 to 17 we read, දෙවන කොරින්ති 6 වන පරිච්ඡේදයේ 14 සිට 17 දක්වා පදවල සඳහන් පරිදි 2 கொரிந்தியர் 6 அதிகாரத்தினுடைய 14 முதல் 16 வரைக்கும் வாசிக்கிற பொழுது when you read there, you can understand from whom we must separate ourselves. අපි අප වෙන් කරගත්ත යුත්තේ කවුරුන් වෙතින්ද යන්න ගැනත් සඳහන් වී තිබෙනවා. இந்த வேறு பெறுதலின் ஜீவியத்தை நாம் எங்கெங்கெல்லாம் இருந்து வேறு விரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அங்கே வாசிக்கிறோம். We should not have fellowship with the unbelievers or idolaters. නොඇදලි කාර්යයන් සමග කාමමිත්‍යාචාරිකයන් සමග අපට සහභාගිකමක් නොතිබිය යුතුයි. அவிசுவாசிகளோடு பேலியாளின் மக்களோடு நாம் வேறு விருந்து காணப்பட வேண்டும். We are the holy generation. We are the holy people of God. අපි දෙවියන් වහන්සේගේ பரிசுத்த செனகக் சுத்த වූ பரපුරක්. நாங்கள் தேவனுடைய பரிசுத்த ஜனமாய் இருக்கிறோம். Some people, they do not have this revelation. They are mingling themselves with all the unbelievers and backsliders and idolaters. අද බොහෝ දෙනාට මෙම පැහැදිලි රිදරවීම නොමැති නිසා පෞකාරයන් සමග පසුබටකාරයන් සමග ரூபாதானன் சமக அவன் மிஸ்ர வி ஜீவத் වෙනවා. இன்று அநேகருக்கு இந்த வெளிப்பாடு இல்லாதபடியினால் அவிசுவாசிகளுடனும் பின்மாற்றக்காரருடனும் விக்கிரங்களை ஆராதிகளுடனும் கூட அவர்கள் சேர்ந்து வாசம் பண்ணுகிறார்கள். So the Lord says in these verses, in the last portion of the verse we read, "For ye are the temple of the living God, as God has said, I will dwell in them and will walk in them, and I will be their God, and they shall be my people." මේ සඳහන් වී පැත්තේ මම නුඹලා දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාවය එසේම දෙවියන් වහන්සේ කතා කොට මම ඔවුන් අතරේ වාසය කරන්නෙමි හැසිරෙන්නෙමි මම ඔවුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේව සිටින්නෙමි ඔව්හුද මාගේ සෙනගව සිටින්නෝය. நீங்கள் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்கள். அப்பொழுது நான் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டு உங்களுக்கு பிதாவாய் இருப்பேன். நீங்கள் எனக்கு குமாரரும் குமாரத்திகளுமாய் இருப்பீர்கள். So he says, "Therefore come out from among them and be ye separate, say the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you." එබැවින් නුඹලා වුන් අතරින් පිටතර ඇවිත් වෙන්ව සිටපල්ලා අපවිත්‍ර දේකට අත නොගසා සිටපල්ලා. ஆனபடியினால் நீங்கள் அவர்கள் நடுவில் இருந்து புறப்பட்டு பிரிந்து போய் அசுத்தமானதை தொடாதிருங்கள். There are so many dwelling experiences which we must have on this earth so that we can dwell with him in Zion and Jerusalem in the eternity. සදා කාලයේදී දෙවියන් වහන්සේ සමග සියොනෙහිද යෙරුසලෙමෙහිද
වාසය කිරීමේ වාග්ය උදා කර ගැනීම සඳහා මිහි පිටදී අප ලබාගත යුතු දෙවියන් වහන්සේ අප සමග වාසය කිරීමේ අත්දැකීම් කීපයක් ඇත. நித்தியத்திலே நாம் தேவனோடு கூட சேர்ந்து அவருடைய வாசஸ்தலத்திலே வாசம் பண்ண வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த பூமியில் நாம் வாசம் பண்ணுகிற பொழுது கர்த்தரோடு வாசம் பண்ண வேண்டிய அநேக அனுபவங்களை நாம் கட்டி எழுப்ப வேண்டும். And we must also abide in him. අපද එතුමන් තුල වාසය කළ යුතුයි. அதோடு கூட நாம் அவருக்குள் நிலைத்திருக்க வேண்டும். Abiding means also, it more or less means dwelling or staying in him or continuing in him and being steadfast. උන්වහන්සේ තුල පැවතීම, වාසය කිරීම, නිරතුරු පැවතීම, ස්ථිරව පිහිටා සිටීම, அவருக்குள் நிலைத்திருந்து அவருக்குள் வாசம் பண்ணி அவருக்குள் தொடர்ந்து நிலைத்திருக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். How can we say that we abide in him? එතුමන් තුල අප වාසය කරන බව අපට කිව හැකියි කෙලෙසද? நாம் அவருக்குள்ளே நிலைத்திருக்கிறோம் என்று எவனம் கூற முடியும்? In 1 John 2:6 we read, he that said he abideth in him ought himself also to be walked even as he walked. පළවෙනි යෝහන් දෙවන පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පදයේ සඳහන් වී ඇත්තේ முதலாம் யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்திலே அவருக்குள் நிலைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவன் උන්වහන්සේ තුල පවතිමි කියන තැනැත්තා විසින් උන්වහන්සේ හැසිරුණාක් මෙන් හැසිරිය යුතුය. அவருக்குள் நிலைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவன் அவர் நடந்தபடியே தானும் நடக்க வேண்டும். Yes, how he walked, we must also walk. උන්වහන්සේ හැසිරුණේ කෙසේද? එලෙසම අපත් හැසිරිය යුතුයි. அவர் எவ்வண்ணம் நடந்தாரோ அவ்வண்ணமே நாமும் நடக்க வேண்டும். In Ephesians chapter 5 verse 2 we read, he gave himself as a sacrifice and he walked in love. එපිස 5:2 සඳහන් වී ඇත්තේ උන්වහන්සේ තමන්ම පූජාවක් යාගයක් කොට දුන් අතර ප්‍රේමෙන් හැසිරුණුසේක. எபேசியர் 5ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்திலே அவர் தாமே பலியாக நம்மிடத்திலே அன்பு கூர்ந்து தம்மை ஒப்பு கொடுத்ததைப் போல நீங்களும் அன்பிலே நடந்து கொள்ளுங்கள். We must also walk in love. ඒ අයුරින්ම අපද ප්‍රේමෙන් හැසිරිය යුතුයි. அதேபோல் நாமும் அன்பிலே நடக்க வேண்டும். We must walk in all the divine natures of Christ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දිව්‍ය චරිතාංගයන් පරිදි අපද හැසිරිය යුතුයි. கிறிஸ்துவின் எல்லா தெய்வீக சுபாவங்களிலும் நாம் நடக்க வேண்டும். We must walk in the steps of Jesus. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පාසටහන් ඔස්සේ පියමන් කළ යුතුයි. கிறிஸ்துவின் அடிச்சுவடுகளில் நாம் நடக்க வேண்டும். Now, we should not conform to this world. We should not copy the lifestyle of this worldly people, but we must copy the lifestyle of Jesus and walk. ලෝකේ ආකාරයට සමාන නොවි ලෞකික ජනයාගේ ජීවන රටාව අනුකරණය නොකර අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පරමාදර්ශය පරිදි ජීවිත සකස් කර ගැනීම වටී. இந்த உலகத்தின் வேஷத்தை நாம் தரிக்காமல் இந்த உலகம் எவ்வண்ணம் நடக்கிறதோ என்று பார்த்து அதன்படி நடக்காமல் இயேசு எவ்வண்ணமாய் நடந்தாரோ அதை பார்த்து அதன்படி நாம் நடக்க வேண்டும். So what God says in Romans chapter 12, රෝම 12 ரோமர் 12ஆம் அதிகாரத்தில் verse 1 we read, present your body as a living and holy and acceptable sacrifice. And the second verse we read, be not conformed to this world. නුඹලාගේ ශරීරය ජීවමාන වූ සුද්ධ වූ දෙවියන් වහන්සේගේ පිළිගතයක වූ යාගයක් කොට ඔප කිරීමට බලාගන්නීලායයි කියන අතරම ලෝකයේ ආකාරයට සමාන නොවි සිටපල්ලායයි දෙවෙනි පදයේ සඳහන් වී තිබෙනවා. 12ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலே உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாய் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறதோடு கூட 2ஆம் வசனத்தில் நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் என்று வாசிக்கிறோம். And you know, Jesus said, you are not of this world, even as I am not of this world. මම මේ ලෝකෙට අයත් නොවන්නාසේම නුඹලත් මේ ලෝකෙට අයිති නොවේ යයි යේසුස් වහන්සේ වදාළසේක. நான் இந்த உலகத்தான் அல்லாததை போல நீங்களும் இந்த உலகத்தார் அல்ல என்று இயேசு கூறினார். So, if we walk as how Jesus walked, then we can say we abide in him. යේසුස් වහන්සේ හැසිරුණු පරිදි අපිත් හැසිරෙමු නම් ස්වාමින් වහන්සේ තුල පවතින්නෙමු යයිද අපට තරේම කියා පෑ හැක. இயேசு நடந்த வண்ணமாய் நாமும் நடக்கிறோம் என்று சொல்வோமாக இருந்தால்
நாம் அவருக்குள் வாசம் பண்ணுகிறோம் என்று உறுதியாய் நிலைத்திருக்கிறோம் என்று கூட முடியும். We read from the word of God, Jesus never did his self-will, but he always did the will of the Father. දේව වචනය අප කියවන්නේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැන මුන්වහන්සේ තමන්ගේ කැමැත්ත එක මොහොතකවත් ඉටු නොකොට සෑම විටම ඉටු කළේ දෙවි පියන්නන්ගේ කැමැත්ත පමණකි. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் ஒருபோதும் தன்னுடைய சொந்த சுய சித்தத்தை செய்யாமல் பிதாவினுடைய சித்தத்தையே எப்பொழுதும் செய்தார் என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். Like Jesus, only when we do the will of God, we can abide in him. දේව කැමැත්ත ඉටු කළොත් පමණයි අපට උන්වහන්සේ තමග පැවතී සිටීමේ ඒ අත්දැකීම ලබා ගත හැකි වන්නේ. தேவனுடைய சித்தத்தை மாத்திரம் செய்கிறதினூடாக நாமும் கூட அவருக்குள் நிலைத்திருக்கிற அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ள Those முடியும். who do the will of God, they will abide forever. දේව කැමැත්ත ඉටු කරනවුන් සදාකාල්ම උන්වහන්සේ සමග පවතිනු නිශ්චිතයි. அவருடைய சித்தத்தை செய்கிறவர்கள் என்றென்றும் அவருக்குள் நிலைத்திருப்பார்கள். In 1 John 2:17 we read, 1 யோவான் 2:17 අප කියවන පරිදි முதலாம் யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. he that doeth the will of God abideth forever. දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන්නා සදා කාලයටම පවතින්නේය. தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறவன் எவனோ என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருப்பான். Those who want to abide in Zion and New Jerusalem, they must always do the will of God. යෙරුසලමෙහිද සියොනෙහිද වාසය කිරීමට කැමැත්තක් දක්වන සෑම දෙනාම නිරතුරු දේව කැමැත්ත කිරීමෙහි යෙදී සිටිය යුතුයි. எருசலேமிலும் சீயோனிலும் வாசம் பண்ண வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிறவர்கள் எப்பொழுதும் அவருடைய சித்தத்தை செய்வதில் நிலைத்திருக்க வேண்டும். And the Lord has also given us the anointing, and we must abide in the anointing also. දේව ආලේපයද අපට දෙනු ලැබ ඇති බැවින් එම ආලේපය තුල පැවතීමටත් වග බලා ගත යුතුයි. தேவன் நமக்கு அபிஷேகத்தை கொடுத்திருக்கிறார். அந்த அபிஷேகத்திலும் கூட நாம் நிலைத்திருக்க வேண்டும். Some people, they receive the anointing, very soon they lose the anointing. සමහරුන් ආලේපය ලබන බව සැබවකි. නමුත් වැඩි කලක් ගතවීමට මත්තෙන් එම ආලේපය ඔබ ඔවුන් වෙතින් ගිලිහි යෑමද සැබවකි. சிலர் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்வார்கள், ஆனாலும் துரிதமாய் சீக்கிரமாய் அதை இழந்து போவார்கள். In 1 John chapter 2 verse 27 and 28 we read, 1 யோவான் 2:27-28 පදවල முதலாம் யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் 28ஆம் வசனங்களிலே the anointing which you have received of him abideth in you, and ye need not that any man teach you, but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in him. නුඹලා ගැන වනාහි නුඹලා උන්වහන්සේගෙන් ලැබූ ආලේපය නුඹලා තුල පවතින්නේය. යමෙකු විසින් නුඹලාට ඉගැන්වීම ඕනෑ කරන්නේ නැත. එම ආලේපය සියල්ල ගැන නුඹලාට උගන්වන ලෙසද එය බොරු නොව සත්‍යව තිබෙන ලෙසද එයින් නුඹලාට ඉගැන්වූ ප්‍රකාරයටද උන්වහන්සේ තුල පැවතියලා යනුවෙන් සඳහන් වේ තිබෙනවා. நீங்கள் அவராலே பெற்ற அபிஷேகம் உங்களில் நிலைத்திருக்கிறது. ஒருவரும் உங்களுக்கு போதிக்க வேண்டுவதில்லை. அந்த அபிஷேகம் சகலத்தையும் குறித்து உங்களுக்கு போதிக்கிறது. அது சத்தியமாயிருக்கிறது, பொய்யல்ல. அது உங்களுக்கு போதிக்கிறபடியே அவரில் நிலைத்திருங்கள். We need this anointing to be caught up at the coming of the Lord. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පැමිණීමේදී ඔසවා ගනු ලැබීම සඳහා මෙම ආලේපේ ක්‍රියාකාරීත්වය අත්‍යවශ්‍ය වේ. கர்த்தருடைய வருகையிலே நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படும்படிக்காக இந்த அபிஷேகம் மிகவும் முக்கியமானதா இருக்கிறது. That is why in verse 28 we read, little children, abide in him, that when he shall appear, we may have confidence and not be ashamed before him at his coming. මේ නිසායි 28 වෙනි පදේ කියා ඇත්තේ ඉතින් මාගේ ප්‍රිය දරුවනි උන්වහන්සේ තුල පැවතියල්ලා. එසේ කළ යුතු වන්නේ උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ වුණාම උන්වහන්සේගේ පැමිණීමේදී අප උන්වහන්සේ ඉදිරියට ලැජ්ජා නොවි නිර්භීතකම ඇතුව සිටින පිණිසය. ஆகவே 28ஆம் வசனத்தில் இப்படி இருக்க பிள்ளைகளே, அவர் வெளிப்படும்போது நாம் அவர் வருகையில் அவருக்கு முன்பாக வெட்கப்பட்டு போகாமல் தைரியமுள்ளவர்களாய் இருக்கும்படி அவரில் நிலைத்திருங்கள். At the coming of the Lord, this body is going to be redeemed by the power of the Holy Spirit. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඊමේදී අපගේ ශරීරය ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ බලය කරන කොටගෙන අන්‍ය ශක්තිය සොයාගන්න ලබනවා ඇත. இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையிலே நமது இந்த சரீரம் அவருடைய வல்லமையினால் மறுரூபமாக்கப்பட போகிறது.
So we should not grieve the Holy Spirit which the Lord has given us for the day of redemption, as we read in Ephesians 4:30. මේ නිසා මිදීමේ දවස උදෙසා අපට දෙන ලද සුද්ධාත්මයන් වහන්සේට කිසිසේත් කිසිම මොහතක දුක් නොදිය යුතුය. ஆகவே எபேசியர் 4 அதிகாரம் 30 வசனத்தில் வாசிக்கிறபடி நீங்கள் மீட்கப்படும் நாளுக்கண்டு முத்திரையாக பெற்றுக்கொண்ட தேவனுடைய பரிசுத்தாவியை துக்கப்படுத்தாதிருங்கள். And we must also abide in the light. ඒ සමගම ආලෝකයේ හැසිරිය යුතුයි. அதே நேரம் ஒளியிலே நிலைத்திருங்கள். God is light. දෙවියන් වහන්සේ ආලෝකය වනසේක. தேவன் அவர் ஒளியாய் இருக்கிறார். How can we say that we abide in the light? අපි ආලෝකයේ පවතින බව කිව හැකි කෙසේද? அந்த ஒளியிலே நாம் நிலைத்திருக்கிறோம் என்று எவ்வண்ணமாய் நாம் கூற முடியும்? In 1 John chapter 2 verse 10 we read, "He that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him." පළවන යෝහන් දෙවන පරිච්ඡේදය 10 වෙනි පදයේ අප කියවන්නේ තමාගේ සහෝදරයාට ප්‍රේම වෙන්න ආලෝකයේ පවතී. පැකිලීමට කාරණයක්ද ඔහු තුල නැත. முதலாம் யோவான் 2 அதிகாரம் 10 வசனத்திலே தன் சகோதரனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவன் ஒளியிலே நிலைத்திருக்கிறபடினால் அவனிடத்தில் இடலர் ஒன்றுமில்லை. So when we love our brethren, we abide in the light. සොහො යුරන්හට ප්‍රේමය දක්වද්දී අප හැමදෙනා හැසිරෙන්නේ ආලෝකය නොවේද? ஆகவே கர்த்தரிடத்திலே நாம் அன்பு கூறுகிற பொழுது நாம் ஒளியில் அல்லவா நிலைத்திருக்கிறோம்? Oh, we must abide in the brotherly love. අප ප්‍රේමේ හැසිරිය යුතුයි. ප්‍රේමේ වාසය කළ යුතුයි. ஆகவே அன்பிலே நடக்க வேண்டும், அன்பிலே நிலைத்து வாசம் பண்ண வேண்டும். In 1 John chapter 1 verse 7 we read, "If we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with another." එක යොහන් 1:7 සඳහන් වී ඇත්තේ නොමුත් උන්වහන්සේ ආලෝකයේ සිරිනාසේම අපිත් ආලෝකයේ හැසිරෙමු නම් අපට එකිනෙකා සමග පංගුකාරකම ඇත්තේය. முதலாம் யோவான் 1 அதிகாரம் 7 வசனத்திலே அவர் ஒளியில் இருக்கிறது போல நாமும் ஒளியிலே நடந்தால் ஒருவரோடொருவர் ஐக்கியப்பட்டிருப்போம். Yes, we must keep the unity and oneness. මේ ඒකීය භාවය මේ සමගිය රැකගත යුතු වේ. ஆகவே இந்த ஐக்கியத்தையும் ஒருமைப்பாட்டையும் நாம் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். We must have fellowship one with another so that we can say we abide in the light as he is in the light. එතුමන් ආලෝකයේ වාසය කරන්නාසේ අප හැමදෙනාද ආලෝකයේ පැවතී සිටීමේ අවස්ථාව උදා කර ගැනීම සඳහා එකිනෙකා සමග අපට සුහද පංගුකාරකමක් තිබිය යුතුයි. அவர் ஒளியில் இருக்கிறதை போல நாமும் ஒளியிலே நிலைத்திருக்க வேண்டுமாக இருந்தால் நாம் ஒருவரோடொருவர் உள்ளதான அந்த ஒருமைப்பாடு ஐக்கியத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். And we read that we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his son cleanses us from all sin. එකිනෙකා සමග පංගුකාරකම ඇත්තේය. උන්වහන්සේගේ පුත්‍ර යේසුස් වහන්සේගේ ලේද සියලු පාපවලින් අප පවිත්‍ර කරන්නේය. ஒருவரோடொருவர் ஐக்கியப்பட்டிருக்கிற பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கிறதா இருக்கிறது. It is true, when we are saved, when we confess our sins, the blood of Jesus cleanses us. ගැලවීම ලබන විටදී පාපෝච්චාරණය කරන විටදී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රුධිරය අප පරිශුද්ධ කරන බව සැබවකි. நாம் ரட்சிக்கப்படுகிற பொழுது நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கையிடுகிற பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தமானது சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கிறது உண்மை. After that we must love one another and be reconciled with one another and keep the unity and oneness by forgiving others. ඉන් පසු එකිනෙකාට ප්‍රේමාදරය දැක්විය යුතුයි, කමාව දිය යුතුයි, සමග විය යුතුයි, සමගියෙන් ජීවත් විය යුතුයි. මෙන්න මේ අයුරින් අපි ආලෝකයේ හැසිරීමට වග බලා ගත යුතුයි. அதற்கு பிற்பாடு நாம் ஒருவரையொருவர் நேசிக்க வேண்டும், ஒருவரையொருவர் மன்னிக்க வேண்டும். இவ்வண்ணமாய் ஐக்கியமாய் நாம் இருக்க வேண்டும். We should not keep any hatred or bitterness towards our brethren. සොහොයුරා කෙරෙහි ද්වේෂය, වෛරය වැනි කිසිවක් සම්බ නොවිය යුතුයි. நமது சகோதரோடு கூட ஒருபோதும் கசப்பை, விரோதத்தை, வைராக்கியத்தை நாம் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது. But God says, "He that hateth his brother walks in darkness." තමාගේ සොහොයුරාට ද්වේෂ කරන්නා වනාහි අන්ධකාරයේ ඔබ මොබ යයි යනුවෙන් බයිබලයේ සඳහන් වී தன் ඇත. சகோதரனை பகைக்கிறவன் அவன் இருளிலே நடக்கிறான் என்று வாசிக்கிறோம். They are not walking in the light. අප අද හැසිරෙන්නේ එහෙමනම් ආලෝකය නොවේ. அவர்கள் ஒளியிலே நடக்கவில்லை. So we must abide in the light
by keeping the unity and oneness and fellowship with one another. ඒකීය භාවය, සමගිය, පංගුකාරකම එකිනෙකා අතරේ රැක ගැනීම තුළින් ආලෝකයේ හැසිරෙන්නන් බවට අපි පරිවර්තනය විය යුතුයි. ஒருவரோடு உள்ளதான ஐக்கியத்தையும் ஒருமைப்பாட்டையும் நாம் காத்துக்கொள்கிறதினூடாக இந்த ஒளியிலே நாம் காணப்பட வேண்டும். Only then we can abide in New Jerusalem and Zion. එවිට පමණයි නව එරුසලම් සහ සියෝනේ වාසය කිරීම අවස්ථාව අපට උදා කරගත හැකි වන්නේ. அப்பொழுது மாத்திரமே சியோனிலும் புதிய எருசலேமிலும் வாசம் பண்ணுகிறதான சலாக்கியம் நமக்கு கிடைக்கிறதாக இருக்கும். And also we read in John chapter 15 verses 9 and 10. යොහන් 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 9 සහ 10 වන පදවල සඳහන් පරිදි யோவான் 15ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் 10ஆம் வசனங்களிலே The Lord says, as the Father hath loved me, so have I loved you. Continue in my love, or abide in my love. පියාණන් වහන්සේ මට ප්‍රේම කළාක් මෙන්ම මමත් නුඹලාට ප්‍රේම කෙලෙමි. මාගේ ප්‍රේමෙහි පැවතියල්ලා. பிதா என்னில் அன்பாய் இருக்கிறது போல நானும் உங்களில் அன்பாய் இருக்கிறேன். என்னுடைய அன்பிலே நிலைத்திருங்கள். Praise be to His holy name. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். And also he says, if you keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept the commandments of the Father and abide in him. පියාණන් වහන්සේගේ ආඥා ආරක්ෂා කොට උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ යම්සේ පවතිනද එසේම නුඹලාත් මාගේ ආඥා ආරක්ෂා කරවුනම් මාගේ ප්‍රේමයේ පවතින්නු යයි 10 වෙනි පදේ සඳහන් වී තිබේ. 10ஆம் வசனத்திலே நான் என் பிதாவின் கற்பனைகளை கைக்கொண்டு அவருடைய அன்பிலே நிலைத்திருக்கிறதைப் போல நீங்களும் என் கற்பனைகளை கைக்கொண்டிருந்தால் என்னுடைய அன்பிலே நிலைத்திருப்பீர்கள். So how can we know that we abide in his love? උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ තුල අප පවතින බව අපම දැනගන්නේ කෙලෙසද? அவருடைய அன்பிலே நாம் நிலைத்திருக்கிறோம் என்று எவ்வண்ணம் நம்மால் கூற முடியும்? By keeping his commandments. ඒතුමන්ගේ රක්ෂාන ආඥානපනත් රක්ෂා කිරීම තුලිනි. அவருடைய கற்பனைகளை நாம் கைக்கொள்ளுகிறதினூடாக கூற முடியும். In these days, we read from the word of God as how Jesus also said, the love of many waxed cold because iniquities are increased. මෙවන් කාල පරිච්ඡේදයක අධර්මිෂ්ඨකම බෝ වෙන බැවින් බොහෝ දෙනාගේ ප්‍රේමය හීනවන බව යේසුස් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළ අනාවැකි පණිවුඩය සිහිපත් කිරීම වැදගත් වේ. இந்த காலத்திலே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உரைத்ததான அந்த காரியத்தை நாம் நினைவு கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் அநேகருடைய அன்பு தணிந்து போகிறது. அக்கிரம மிகுதியினால் அநேகருடைய அன்பு தணிந்து போகிறது என்று கூறினார். So we must abide in his love. මේ නිසා උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය තුල පැවතීමට අමතක නොකළ යුතුයි. ஆகவே அவருடைய அன்பிலே நாம் நிலைத்திருப்பதற்கு மறந்துவிடக் கூடாது. By keeping all his commandments. උන්වහන්සේගේ සියලු ආඥා රක්ෂා කිරීම තුලින් அவருடைய எல்லா கற்பனைகளையும் கைக்கொள்ளுகிறதிலே உறுதியாயிருக்க வேண்டும். And we also read about all these things in John chapter 15 verses 4, 5, 6, 7. You can read by yourselves. ඔබටම කියවා බලාගත හැකි යොහන් 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4, 5, 6, 7 පද. யோவான் 15ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் 5ஆம் 6ஆம் 7ஆம் வசனங்களிலே இதை நீங்களாகவே படித்து கற்றுக்கொள்ளலாம். Jesus says, abide in me. යේසුස් වහන්සේ කීවා මා තුල පැවතියල්ලා. என்னில் நிலைத்திருங்கள் என்று இயேசு சொன்னார். Abide in my love. මාගේ ප්‍රේමේ පැවතියල්ලා. என் அன்பில் நிலைத்திருங்கள். He also said, I am the vine, you are the branches. The branches should abide in the vine. මම මිදිවැල වෙමි අතු මිදිවැලෙහි පවතී. நானே திராட்சை செடி, நீங்கள் கொடிகள், நீங்கள் என்னில் நிலைத்திருங்கள். And the verse 7 we read, if you abide in me and my words abide in you, ye shall ask what you will and it shall be done unto you. 7 වෙනි පදේ සඳහන් වී ඇත්තේ නුඹලා මා තුලේ පවතිනෝ නම් මාගේ වචනය නුඹලා තුල පවතී නම් නුඹලා කැමති දෙයක් ඉල්ලාපල්ලා එවිට නුඹලාට ලැබේ. 7ஆம் வசனத்தில் நீங்கள் என்னிலும் என் வார்த்தைகள் உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அதை உங்களுக்கு செய்யப்படும். And in the 10th verse he says, if you keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in his love. මම මාගේ පියාණන් වහන්සේගේ ආඥා ආරක්ෂා කොට උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ යම්සේ පවතිනද එසේම නුඹලාත් මාගේ ආඥා ආරක්ෂා කරවුනම්
මාගේ ප්‍රේමේ පවතින්නහු යැයි 10 වෙනි පදේ සඳහන් වී තිබෙනවා නොවේද? 10ஆம் வசனத்தில் நான் என் பிதாவின் கற்பனைகளை கைக்கொண்டு அவருடைய அன்பிலே நிலைத்திருக்கிறதைப் போல நீங்களும் என் கற்பனைகளை கைக்கொண்டிருந்தால் என்னுடைய அன்பிலே நிலைத்திருப்பீர்கள். In many places the Lord says, "He that keepeth my commandments, he abideth in me." මාගේ ආඥා ආරක්ෂා කරන්න මාගේ ප්‍රේමේ පවතින්නේ යැයි යේසුස් වහන්සේ තවස්ථානික කියා ඇත. இன்னும் சில இடங்களிலே என் அன்பிலே என் கற்பனைகளை கைக்கொள்ளுகிறவன் என் அன்பிலே நிலைத்திருக்கிறான் என்று வாசிக்கிறோம். For those who love him, his commandments will not be grievous. උන්වහන්සේට ප්‍රේමය දක්වන කවරෙකුට වුණත් උන්වහන්සේගේ ආඥා බර නැත, දුෂ්කර නැත. ஒருவர் தேவனை நேசிக்கிற பொழுது அவருடைய கற்பனைகள் அவர்களுக்கு பாரமானவைகள் அல்ல. If you really love him, there will be many trials for our love. සැබෑ ලෙස උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරන අයෙකු නම් ඔබහට ඊට එරෙහිව නොයෙකුත් සෝදිසි පරීක්ෂාවට මුහුණ දීමට සිදුවන බවත් සත්‍යයකි. நீங்கள் மெய்யாகவே தேவனில் அன்பு கூறுவீர்களாக இருந்தால் அந்த அன்புக்கு விரோதமாய் எத்தனையோ பரீட்சைகள் உண்டாகும். In Romans chapter 8, verse 35 to 39, we read, Paul challenges, who can separate us from the love of Christ? රෝමාට වෙනි පරිච්ඡේද 35 වෙනි පදයේ සිට යේසුස් සුද්ධවර පාවුල් අභියෝගයක් එල්ල කරමින් කියනුයේ දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි අප තුල රැඳුණු බැඳුණු එම ප්‍රේමයෙන් අප වෙන් කරලීමට සමත් පරික්ෂාවක් තිබේද? ரோமர் 8ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 36ஆம் வசனம் முதல் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார் என்று பரிசுத்த பவுல் கேட்கிறார். So tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword, he goes on saying all these things. Then he says, who can separate me from the love of Christ? දීර්ඝ ලයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කරමින් විපතවත්, සිත් වේදනාවත්, පීඩාවත්, දුක් දුර්භික්ෂයවත්, නිර්වස්ත්‍රකමවත්, උපද්‍රවවත්, කඩුවවත් එවැනි නොයෙකුත් දේ සඳහන් කිරීමෙන් අනතුරුව මේ කිසිවකටවත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් අප වෙන් කළ හැකිද කියා අභියෝග එල්ල කරයි. உபத்திரவமோ வியாகுலமோ துன்பமோ பசியோ நிர்வாணமோ நாசமோசமோ பட்டயமோ இவ்வண்ணமாய் எல்லாவற்றையும் கூறியதற்கு பிற்பாடு கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார் என்று பரிசுத்த பவுல் கூறுகிறார். Who can dwell or who can abide in New Jerusalem and Zion? Those who abide in his love. නවරලසසා සියොනෙහි සදාකල්ම පැවති සිටීමේ ඒ වාසනාව උදා කරගත්තේ හැකේ කවුරුන් හටද? මේ තල මතදී දේව ප්‍රේමයෙන් පැවති සිටිනවුන්ට පමණයි. புதிய எருசலேமிலும் சியோனிலும் யாரால் நிலைத்திருக்க முடியும் என்றால் இந்த பூமியிலே கிறிஸ்துவின் அன்பிலே நிலைத்திருக்கிறவர்களால் மாத்திரமே. Yes, we must also say, who can separate me from the love of Christ? අපත් එකහඬින් කිව යුත්තේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් අප වෙන් කරලීමට සමත් කවුරුන්ද යනුවෙනි. நாமும் கூட ஒன்று சேர்ந்து கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார் என்று கூற வேண்டும். We must be grounded and rooted in the love of God. දේව ප්‍රේමය තුල මුල් බැසගෙන සිටිය යුතුයි. தேவனுடைய அன்பிற்குள்ளே நாம் வேரூன்றி நிலைத்திருக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். Praise be to his holy name. උන්වහන්සේගේ සුදුව නාමයට සුදු වේ. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். So we need all these abiding experiences. දැන් මේ පැවති සිටීමේ විවිධාකාර අත්දැකීම් අපට අවශ්‍යයි. ஆகவே இந்த நிலைத்திருக்கிறதான அனுபவங்களை எல்லாம் நமக்கு வேண்டும். In 2 John verse 9 we read, 2 யோவான் 9 වෙනි පදයේ 2ஆம் யோவான் 9ஆம் வசனத்தில் whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. We must abide in the doctrine of Christ. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම තුල පැවතිය යුතුයි. යම් කිසි කෙනෙක් උන්වහන්සේගේ සත්‍යය තුල නොපවතින්නේ නම් උන්වහන්සේ තුල පවතින්නේ නැත. கிறிஸ்துவின் உபதேசத்திலே நிலைத்திராமல் மீறி நடக்கிற எவனும் தேவனை உடையவன் அல்ல. கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தில் நிலைத்திருக்கிறவனோ பிதாவையும் குமாரனையும் உடையவன். ஆகவே உபதேசத்தில் நாம் நிலைத்திருக்க வேண்டும். God has given us many deeper truths and the doctrines. ගැඹුරු ඉගැන්වීම්ද ධර්මයන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අපට දායාද කොට දී ඇත. தேவன் நமக்கு ஆழமான சத்தியங்களையும் உபதேசங்களையும் கொடுத்திருக்கிறார். Many are preaching about the doctrine of Christ, about the Trinity. So we must be beware of the false teachings. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඉගැන්වීමට එරෙහිව ත්‍රිත්වයට එරෙහිව නොයෙකුත් වැරදි ගැන්වීම් පැතිරෙන මෙවන් සමයක අපි සත්‍ය තුල මුල් බැසගෙන සිටිය යුතුයි. கிறிஸ்துவின் உபதேசத்திற்கு விரோதமாய்
திருத்துவதற்கு விரோதமாய் எத்தனையோ பேர் எத்தனையோ உபதேசங்களை போதிக்கிற நாட்களிலே இந்த உபதேசத்தில் நாம் கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தில் நிலைத்திருக்க வேண்டும். There are many false teachings and false doctrines in this world. නොයෙකුත් ව්‍යාජ ගැන්වීම් වැරදි ධර්මයන් මේ ලෝපුරා පැතිරෙමින් පවතිනවා. இந்த உலகம் முழுவதிலும் பிழையான போதனைகளும் பிழையான உபதேசங்களும் கொடுக்கப்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறது. We must abide in the doctrine of Christ. Doctrine of Christ has become the doctrine of apostles. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ධර්මය තුල අපි පැවතිය යුතුයි. එයයි සත්‍යය, එය ප්‍රේරිතයන්ගේ ඉගැන්වීමයි. நாம் கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தில் நிலைத்திருக்க வேண்டும். அது அப்போஸ்தலருடைய உபதேசம். As we heard yesterday also, that we must continue steadfastly in the apostles' doctrine as we read in Acts 2:42. ක්‍රියා 2:42 කියව පරිදි ඊයේ ඇසූ පරිදි ප්‍රේරිතයන්ගේ සහභාගීකමේද ඉගැන්වීමෙහිද නොකඩවා පැවතී සිටිය යුතුයි. அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரத்திலே நேற்று நாம் கவனித்த வண்ணமாக 42ஆம் வசனத்திலே அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்திலும் அந்யோன்யத்திலும் நாம் உறுதியாய் தரித்திருக்க வேண்டும். Yes, how they continue steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in the breaking of bread and in prayers. Even these days, you must obey in the apostolic doctrines and fellowship of saints. ප්‍රේරිත ඉගැන්වීමෙහිද සහභාගීකමෙහිද රොටි කැඩීමෙහිද යාඥාවලද ස්ථිර ලෙස පැවතුණු ලෙසින්ද මේ අන්තිම කාලයේ අප එලෙස ජීවත් විය යුතුයි. அவர்கள் அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்திலும் அந்யோன்யத்திலும் அப்பம் பிட்கிடுதலிலும் ஜெபம் பண்ணுதலிலும் உறுதியாய் தரித்திருந்தார்கள். இந்த கடைசி நாட்களிலே நாம் அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்திலும் பரிசுத்தவான்களுடைய ஐக்கியத்திலும் நாம் நிலைத்திருக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். They continue steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship. That means, where there are no apostles' doctrines, we should not have fellowship. ප්‍රේරිතයන්ගේ ගැන්වීමේද සහභාගීකමේද ස්ථිර ලෙස පැවතුණු බව කියා තිබෙනවා. මේ අදහස් වන්නේ ප්‍රේරිත කැපුණා වූ සහභාගීකමක් නොමැති තැනක අපි පංගුකාරකමක් තබා ගත යුතු නැත. அவர்கள் அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்திலும் அந்யோன்யத்திலும் நிலைத்திருந்தார்கள். அதாவது அப்போஸ்தல உபதேசம் இல்லாத ஒரு இடத்திலே ஐக்கியத்தில் நாம் அவர்களோடு நிலைத்திருக்க முடியாது. Only when we abide in the apostolic fellowship and the doctrines and in the breaking of bread, we can also be found in New Jerusalem and Zion. ප්‍රේරිතයන්ගේ ගැන්වීමේද සහභාගීකමේද රොටි කැඩීමේද ස්ථිරව ලෙස පැවතී සිටු පමණයි සදාකාලයේදී නවරසස්තියෝනේ පැවතී සිටීමේ අවස්ථාව උදා කරගත හැකි වන්නේ. அப்போஸ்தல உபதேசத்திலும் அந்யோன்யத்திலும் அப்பம் பிட்குதலிலும் ஜெபம் பண்ணுதலிலும் இவனமாய் உறுதியாய் தரித்திருக்கிற பொழுது நித்தியத்திலே நாம் அவரோடு கூட அவருடைய வாசஸ்தலத்தில் உறுதியாய் தரித்திருக்க முடியும். Our Jesus is coming soon. යේසුස් වහන්සේ ඉක්මනින් එනසේක. இயேசு அவர் சீக்கிரம் வருகிறார். In Matthew 24:13 we read, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. මතේ 24:13 කියා ඇති පරිදි අවසානයේ දක්වා ස්ථිරව සිටින්නාම ගලවනු ලබන්නේය. மத்தேயு சுவிசேஷம் 24ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 13ஆம் வசனத்திலே முடிவு பரியந்தம் நிலை நிற்பவனே இரட்சிக்கப்படுவான் என்று வாசிக்கிறோம். Yes, abide or endure unto the end, the same shall be saved means the final salvation. අන්තිම දක්වා ස්ථිරව සිටින්න. මේ අදහස් වන්නේ අවසාන ගැලවීම උදාවන තුරු. முடிவு பரியந்தம் நிலை நிற்பது என்று சொல்லுகிற பொழுது கடைசி இரட்சிப்பு வரைக்கும் நாம் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்பதை குறிக்கிறது. Praise be to his holy name. දෙවියන් වහන්සේගේ සුදු නාමයට ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். And 1 Corinthians chapter 7 verse 20 we read, 1 කොරින්ති 7 වෙනි පරිච්ඡේදය 20 වෙනි පදය අප කියවන්නේ முதலாம் கொரிந்தியர் 7ஆம் அதிகாரத்தின் 20ஆம் வசனத்தில் that every man abide in the same calling wherewith he was called. හැම මිනිසෙකුම තමන් කැඳුම් ලැබූ ඒ කැඳවීම තුලම පවතිවා. அவனவன் தான் அழைக்கப்பட்ட நிலைமையிலே நிலைத்திருக்க கடவன். You must know what is your calling. ඔබගේ කැඳවීම ඔබ ස්ථිර කරගත යුතුයි. உங்கள் அழைப்பு என்ன என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். You must make sure of your calling in the election. ඔබගේ කැඳවීම තෝරා ගැනීම ඔබ නිශ්චිත කරගත යුතුයි. உங்கள் அழைப்பையும் உங்கள் தெரிந்து கொள்ளுதலையும் நீங்கள் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். If the Lord has called you to serve him, you commit yourselves to serve the Lord. දෙවියන් වහන්සේට සේවය කිරීම සඳහා උන්වහන්සේ ඔබට ආරාධනාව දෙනසේක් නම් ඒ සේවයට ඔබගේ ජීවිතය බාර කරනු මැනවි. கர்த்தர் உங்களை அவருடைய ஊழியத்திற்கென்று அழைப்பாராக இருந்தார்
அந்த ஊழியத்தில் நீங்கள் நிலைத்திருக்க வேண்டும். Obey the calling of God. ස්වාමින් වහන්සේගේ කැඳවීමට කීකරුවන්න. அந்த அழைப்பில் நிலைத்திருங்கள், அந்த அழைப்புக்கு கீழ்ப்படியுங்கள். If the Lord has called you, you must abide in that calling. උන්වහන්සේ ඔබ කැඳවා ඇතනම් එම කැඳවීම පදවිය තුල රැඳී සිටින්න. கர்த்தர் உங்களை அழைத்திருந்தால் அந்த அழைப்பில் நிலைத்திருங்கள். So make sure of your calling in election. කැඳවීම තෝරා ගැනීම නිශ්චිත කරගන්න. ஆகவே அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்ளுதலையும் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். These days we see God is calling many to Zion, but they are refusing to come. මේ දිනවලදී අපි දකින කරුණක් වන්නේ ස්වාමින් වහන්සේ බොහෝ දෙනා සියොනට කැඳවා ගන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් බොහෝ දෙනා කරන්නේ කුමක්ද? එම කැඳවීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමයි. இந்த நாட்களில் தேவன் அநேகரை சியோனுக்கென்று அழைக்கிறார். ஆனால் அவர்களோ அந்த அழைப்பை தள்ளி போடுகிறார்கள். Because you don't want to come for the ministry, or you are delaying your calling, the building up of Zion is also delayed. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ සේවය ඉදිරිපත් වීම ප්‍රමාද කරන නිසා, දේව කැඳවීම ප්‍රතික්ෂේප කරන නිසා සියොන ගොඩනැගීමේ ඒ උදාරතර කර්තව්‍ය ප්‍රමාද වෙමින් පවතී. நீங்கள் அழைப்பை தள்ளி போட்டு தாமதித்துக் கொண்டிருக்கிறபடியினால் அந்த சியோனின் கட்டிட வேலையும் தாமதமாகிக் கொண்டிருக்கிறது. Tonight the Lord is calling you. අද රාත්‍රියේ ස්වාමින් වහන්සේ ඔබට ආරාධනා කරනසේක. இந்த இரவிலே கர்த்தர் உன்னை அழைக்கிறார். You must abide in your calling and obey the calling of God. කැඳවීම තුල පවතින පිණිස ඒ කැඳවීමට කීකරුවන්න. இந்த அழைப்புக்கு கீழ்ப்படியுங்கள், அந்த அழைப்பிலே நிலைத்திருங்கள். Then you will become Zion. එසේනම් ඔබ සියොන බවට පරිවර්තනය වනු නිශ්චිතයි. அப்பொழுது நீங்கள் சியோனாய் மாற்றப்படுவீர்கள். Psalm 125 verse 1 we read, "They that trust in the Lord shall be as Mount Zion, which cannot be removed but abideth forever." ගීතාවල 125 එකේ කියා තිබෙන්නේ ස්වාමින් කෙරෙහි විශ්වාස කරන්නෝ සැලවිය නොහැකි වූ සදාකාල් පවතිනා වූ සියොන් කන්දමෙන්ය. 125ஆம் சங்கீதத்தினுடைய முதலாம் வசனம், கர்த்தரை நம்புகிறவர்கள் என்றென்றைக்கும் அசையாமல் நிலைத்திருக்கும் சியோன் பர்வதத்தை போல் நிலைத்திருப்பார்கள். Mount Zion cannot be removed, it will abide forever. සියොන් කන්ද කිසිදා සොලොන් නොලබයි. එය සදාකාල් පවතී. சியோன் பர்வதமானது அசைக்கப்படாமல் என்றென்றும் நிலைத்திருக்கிறதா இருக்கிறது. Even those who are called for Zion, they must trust in the Lord so that they will not be moved, but they will be strong like Zion. ස්වාමින් වහන්සේ කැඳවන සෑම දෙනාම ඒ සියොන සඳහා කැඳු ලැබ සෑම දෙනාම ස්වාමින් වහන්සේ කෙරෙහි ස්ථීර විශ්වාසය තැබිය යුතුයි. එවිට ඔවුන් සියොන් කන්දමෙන් චංචල නොවන ස්ථිර ස්ථාපිත අයවලුන් බවට පත් වෙනවා. கர்த்தர் அழைக்கிறவர்கள் அவர்கள் கர்த்தரை உறுதியாய் நம்புகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். அப்பொழுது அசையாத சியோனை போல் உறுதியாய் நிலைத்திருப்பார்கள். Even to the servants of God, many trials and temptations may come. දේවදාස දාසීන්ටත් අනේකාකාර සෝදිසි පරීක්ෂා පැමිණිය හැක. ஊழியக்கார சகோதர சகோதரிகளுக்கும் பலவிதமான பரீட்சைகள் சோதனைகள் வரும். Paul says, in every city, bonds and afflictions are there, but none of these things move me. සුදර පවුල් පවසන්නේ හැම නගරයකම බැඳුම් තිබුණා, පීඩා තිබුණා. නමුත් ඒ කිසිම දෙයක් මා නොසලවයි. මම චංචල නොවෙමි. பரிசுத்த பவுல் கூறுகிறார், எல்லா பட்டணங்களிலும் உபத்திரவங்களும் பாடுகளும் எனக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இவை ஒன்றிலும் நான் விட்டு போக மாட்டேன் என்று We should கூறுகிறார். not be moved. அசைக்கப்பட மாட்டேன். අප කිසිසේත් සසල නොවිය යුතුයි. நாம் ஒருபோதும் அசைக்கப்படக்கூடாது. We should be strong like Mount Zion. අප සියොන් කන්දමෙන් ශක්ති සම්පන්න ජනකායක් විය යුතුයි. நாம் சியோன் பர்வதத்தை போல் அசையாமல் உறுதியாய் இருக்க வேண்டும். They that trust in the Lord shall be as Mount Zion, which cannot be removed but abideth forever. සියොන් කන්ද මත විශ්වාසය රැඳ වූ සෑම දෙනාම සෙලවිය නොහැකි සදාකාල් පවතින සියොන් කන්දමෙන් ස්ථිර සාරයි. கர்த்தரை நம்புகிறவர்கள் என்றென்றைக்கும் அசையாமல் நிலைத்திருக்கும் சியோன் பர்வதத்தை போல் இருப்பார்கள். Beloved children of God, the Lord is building up Zion and Jerusalem. ආදරණීය දේව දරුවනි, ස්වාමින් වහන්සේ සියොනද නවයරුසලමද ගොඩනගන වගයි. அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, தேவன் சியோனையும் எருசலேமையும் அவர் கட்டிக் கொண்டிருக்கிறார். He dwelleth in Mount Zion and Jerusalem. සියොන් කන්ද මතුවේද නවයරුසලම තුලහිද එතුමන් වැඩ වාසය කරන වගයි. அவர் சியோனிலும் புதிய எருசலேமிலும்
வாசம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். That is the dwelling place of the bride of Christ. එය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මනාලියගේ වාස භූමියයි. அதுவே கிறிஸ்துவின் மணவாட்டியின் வாசஸ்தலமாய் இருக்கிறது. If you want to dwell in Zion and Jerusalem in eternity, you must have all these dwelling experiences and abiding experiences in you. සදාකාලේ නවරුසලම සාස්ත්‍රිය නුරුම කර ගැනීම සඳහා නම් ඔබ මිහිපිට ජීවත් වන කාලය තුලදී මේ ක්‍රිස්තුස් ස්වාමීන් වහන්සේ වල පැවසී සිටීමේ নানা ප්‍රකාර අත්දැකීම්වලට හිමිකම් කිව යුතුයි. நீ புதிய எருசலேமிலும் சீயோனிலும் வாசம் பண்ண வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த பூமியிலே நீ வாசம் பண்ணுகிற எல்லா அனுபவங்களிலும் நிலைத்திருக்கிற எல்லா அனுபவங்களிலும் நீ காணப்பட வேண்டும். May the Lord help us to dwell in Zion and Jerusalem in the eternity. සදාකාලයේදී නවරුසා සියෝනේ වාසය කිරීමේ වාග්ය ස්වාමින් වහන්සේම අපට උදා කර දෙනසේක්වා. நித்தியத்திலே புதிய எருசலேம் சீயோனிலே வாசம் பண்ணுகிறதான அந்த சிலாக்கியத்தை தேவன் தாமே நாம் யாவருக்கும் அருளுவாராக. May God bless you. එනා සුබ கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.